ओम नमः शिवाय। आपण जदि एबे जुआडे जाउथिबे देखुथिबे बोल बम हर हर बम बा काउडिया भक्त मानकर गहଳି चहଳି लागुथिबो एवं शिव मंदिर रे भिड़ जमाउछंती शिवंक मथरे पानी ढालिबा पय व्यग्र होउछंती काउडिया। सोमवार हेउछि शिवंकर भल बारटी आपण जानंती। पुणी श्रावण सोमवार हेउछि परम पुण्य देई थाए बोली विश्वास मध्य रहिछि। आउ एई दिन गुड़िकरे बा श्रावण मासर सोमवार दिन गुड़िकरे कबाड़िया बा काउडिया माने भारे नदी जल आनी शिवं को अभिषेक करिथांती। एथिपाई शिव मंदिर गुड़िकरे बहुत भिड़ मध्य हुए। तेबे काहिंके श्रावण सोमवार गुरुत्व रखे, काहिंके पुण्य मिले बोली विश्वास रहिछि, एहा जानिबाकु हेले सोमवार व्रत कथा विधिर किछि महत्व जानिबाकु पड़िबो। कौन से महत्व ना सोमवार रे शिव पूजार महत्व एथिरे लेखा रहिछि। पुओ कार्तिकेयଙ୍କ प्रश्न महादेव जहाँ कहिछंती ताहा जानिबा दरकार आपणकर। महादेव एही व्रतर विधि कहिबा बेले सेठी उपस्थित थिले माता पार्वती। आ माता पार्वती व्रतर फल एवं महात्मा कौन बोली महादेव को पचारिले। आ महादेव शिव तार उत्तर मध्य देले जे सोमवार व्रतर फल रूपे पार्वती को शिवंकर उत्तर यह थिला कि जो माने सोमवार रे महादेव को पूजा करती इह लोकरे सेमानंकर समस्त कार्य सिद्धि हुए एवं परलोकरे सेमाने शिवलोक प्राप्त हुअन्ति। तेणु सोमवार रे जो लोक गुरुंठारो शिव मंत्र ग्रहण करी जप करती सेमाने महादेवंकर स्वरूप लाभ करती। यह अत्यंत गुप्त कथा एवं एथिरे कोनोसी संशय मध्य नाही। केवल एतिक नुहे, ए संपर्क रे शिव आहुरी मध्य पार्वती को कहिछंती, माने आगो देवी बोली संबोधन करी पार्वती को कहिछंती शिव जे प्रति मासरे कहीं जदि ए व्रत करि न पारंती तेबे माघ बैशाख एवं कार्तिक ए तीन मासरे सोमवार व्रत करे वांछित फल पाई थांती एवं पर काल रे शिवलोक को जानती। परिशेष रे शिव कहिछंती जे हिमालय रे कोटि संख्यार व्रत और दान कले, एकादशी पालन कले, सूर्य ग्रहण आदि रे दान देले, शिवरात्रि व्रत कले, ए सबु काल रे पूर्ण माने कृष्ण नबी व्रत मध्य पालन कले जो सबु फल मिली थाए केवल सोमवार व्रत कले ताठू अधिक फल मिली थाए बोली शिव कहिथिले। आ जदि श्रावण सोमवार कथा कहिबा तेबे एहा आहुरी पुण्यपद। एबासुन जानिबा जे श्रावण मासर सोमवार संपर्क रे शास्त्र अनुसार ए श्रावण रे व्रत पालन करिबा उचित। एई मासर सोमवार उपवास करिबा उचित। एई मासरे पूरा दिन व्रत रखिबार परंपरा मध्य रहिछि, किंतु जे लोक माने व्रत रखि परिबे नाही से माने केवल सोमवार दिन उपवास करि परिबे, कारण श्रावण मासर सोमवार महत्वपूर्ण होइथाय। एई मासरे उपवास करिबा द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रोग दूर करा जाय परिबो। पुराण एवं शास्त्र अनुसार सोमवार व्रत तीन प्रकार होइथाय, जेमिति कि श्रावण सोमवार कथा कहतु, षोहल सोमवार कथा कहतु एवं सोम प्रदोष कथा कहतु। विशेष रूपे महिला मानक पई श्रावण सोमवार व्रत करिबा अनेक फलदायी होइथाय। विधि विधानर सहित उपवास करिबा द्वारा समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय बोली मते विश्वास रहिछि। सेभଳି जो माने षोहल सोमवार व्रत करिबाकु चाहुचंती से माने श्रावण मासर प्रथम सोमवार अर्थात आज प्रथम दिन ठारू ही आरंभ करि पारिबे व्रत। आ एई मासरे बा ए श्रावण मासरे भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करी पूजा करिबा श्रेष्ठ एवं शुभ फलदायक बोली मध्य होइथाय। आ शिवलिंग रे गंगा जल, बेलपत्र, दुदुरा, भांग, कर्पूर, क्षीर, चाउल, चंदन, भस्म आदि जिनिस अर्पण मध्य करि परिबे, किंतु आपणक साधन अनुसार आपण जेतिकी करि परिबा कथा सेतिकी करिबा उचित। किंतु गोटिए जिनिस भगवान अति प्रिय, माने ज्योतिष माने मध्य कहती जे एई गोटिए जिनिस भगवान शिवलिंग उपरे चढ़ाइबा द्वारा मनुष्यर भाग्य बदली जाई पारे। रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द। रुद्र हेउछि शिवंकर प्रचंड रूप। भगवान शिव को रुद्राक्ष अर्पित कले बहुत शुभ होइता बोली विश्वास रहिछि। तेबे श्रावण सोमवार गुरुत्व कौन? भगवान शिवं उपासना पाई श्रावण मास खूब गुरुत्वपूर्ण अटे। श्रावण मासरे शिव भक्त माने तांकर विशेष पूजार्चना करिथांती। महादेवंक भक्त माने तांको संतुष्ट करिबा पाई श्रावण मासरे व्रत रखंती एवं काउडिया यात्रा करिथांती। काउडिया यात्रा को प्रत्येक वर्ष श्रावण मासरे गोटे वार्षिक उत्सव भाव पालन करा जाउछि। आपण देखुथिबे काउडिया यात्रार मान्यता मध्य रहिछि अनेक। कौन मान्यता रहिछि ना पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिवंकर परम भक्त परशुराम महादेवंक कृपा लाभ करिबा पाई सर्वप्रथमे श्रावण मासरे काउडिया यात्रार आरंभ करिथिले।
କୁହାଯାଏ ଯେ ସେବେଠାରୁ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଧ୍ୟାନ? ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମନରେ କାହା ପ୍ରତି ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନା କାହାର ପ୍ରତି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ସବୁକିଛି ପାଣି ଫୁଟିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖି ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାର ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବେ ମହାଦେବଙ୍କର ନିକଟରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଙ୍କ କୃପାଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥ ଆପଣ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେବ, ମାନେ କ୍ଷୀର ବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ କ୍ଷୀରରେ ଶିବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚିନି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅଭିଷେକ ଘିଅରେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ମହୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜର ବାଣୀକୁ ମଧୁର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ମହୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଶିବଙ୍କର ଭାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭାଙ୍ଗ ସହିତ ବହୁତ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଶିବଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭାଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କେଶର ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଯେକୌଣସି ସୋମବାର ଦିନ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ପଣ କରି ଆପଣମାନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଏବେ ତ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଫ୍ୟାସନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ ନିଜ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ।